Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous prépare une eau détox poire menthe. Donc c'est une eau détox avec de la menthe fraîche et poire. Donc n'importe quelle poire que vous avez à la maison. Donc c'est une eau détox poire et menthe. Bien sûr la menthe fraîche. Donc salam alaikum. اليوم غادي نحضروا الماء ديتوكس بالايجاز والنعناع النعناع الاخضر والايجاز. ما النوع نتاع الايجاز اللي يكون عندكم في الدار ولا تاخذوه. دونك نحتاجو غير الايجازه واحده مقطوعه والنعناع اخضر. Donc cette eau détox, donc ça sert bien à détoxifier l'organisme de tous les excès d'une alimentation déséquilibrée, et ça va vous permettre de vous débarrasser de débarrasser votre corps de toutes les toxines accumulées. دونك كما تعرفوا هذا الماء ديتوكس غادي يساعدكم على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. هذه السموم تتراكم في الجسم نظرا للأكلات الغير صحية، يعني تراكم الدسم والسموم في الجسم. لهذا لازم ديروا مرة على مرة ماء ديتوكس، وهذا الماء اللي غادي نديرو اليوم واحد من الماء ديتوكس اللي ينقي لكم ويساعد لكم الجسم ديالكم على رجوع الحيوية والنشاط ديالو، وخاصة هو ينقي كما الاسم ديالو ديتوكسيفي، يعني ينقي لكم الجسم. يعني هذا الماء ديتوكس إيجاز والنعناع الأخضر اللي هو جيد جدا للصحة. Donc pour la préparation, on a besoin d'une poire, comme je vous ai bien dit au début, donc n'importe quelle poire que vous avez à la maison. Donc bien laver bien sûr, quelques feuilles de la menthe fraîche, donc bien laver aussi, il faut vraiment bien laver la menthe et la poire. Donc vous pouvez aussi ajouter quelques glaçons, sinon donc poire, menthe fraîche et de l'eau minérale, n'importe quelle eau que vous avez à la maison, de préférence une eau minérale bien sûr. Donc للتحضير نحتاجو لإجازة واحدة اللي كانت عندكم في الدار، الأصفر الأحمر اللي كان ولا الأخضر، ما هو ما النوع نتاع الإيجاز اللي كان عندكم في الدار ديروه. يعني المقدار صغير كما هكذا. نحتاجو إجازة واحدة، أوراق نتاع النعناع لازم تغسلوا مليح الإجازة، تغسلوا مليح الأوراق النعناع. نحتاجو للثلج لا حبيتو، سينون ديرو تاني الماء معدني. ما هو ما الماء المعدني اللي كان عندكم في الدار ديروه. هو من الأحسن ماشي الماء نتاع الغوبيني الحنفية، يعني ماء معدني أحسن. دونك نعاود لكم إجازة، أوراق النعناع مغسولين مليح وماء معدني. Donc il faut bien laver, comme je vous ai dit, la poire et la menthe fraîche, et après prenez soit un grand verre comme ça, soit un bocal, ce que vous avez à la maison. Donc après coupez la poire en tranches, donc voilà comme ça, et faut tout mettre au fond de bocal. Ajoutez les feuilles de la menthe fraîche, et après il faut le remplir avec de l'eau minérale. Donc للتحضير تقصي الإجازة مغسولة مليح، تقصيها شرائح هكذا، ومن بعد ضعيها في قاع الإناء، تضيفي النعناع، أوراق النعناع مغسولين تضيفيهم، ومن بعد تفرغي الماء المعدني، ومن بعد تغلقيه. Je vais passer à la préparation.
Donc voilà, je vais mettre les tranches de poire dans le bocal. Hop. Et voilà. Et après, on ajoute de la menthe fraîche. Donc, تضعي شرائح الإيجاز ومن بعد تضيفي النعناع. Voilà, comme ça. Donc, après, il faut remplir le bocal avec de l'eau minérale. من بعد تعمريه بالماء معدني. Donc, remplissez avec de l'eau minérale jusqu'en haut. Voilà. Donc, jusqu'en haut du bocal. Donc, fermez le bocal. بعد تغلقيه تعمريه للأفق ومن بعد تغلقيه. Donc, fermez le bocal. Et après, mettez au réfrigérateur pour la nuit. Dégustez le lendemain. دونك من بعد تغلقيه وتضعيه في الثلاجة وتخليه ليلة كاملة وفي الغد تشربيه في الغد. Donc c'est une eau détox délicieuse qui vous fortifie aussi. Donc هذا الماء ديتوكس جد لذيذ تاني هو منعش ولذيذ. هو يقوي لكم الجسم ديالكم تاني. Cette eau détox est riche en vitamines et antioxydants. Donc, détoxifie votre organisme et permet de mettre en repos votre estomac. Donc, voilà. Facile à préparer. Ça prend que 2 petites minutes. Donc, coupez la poire et ajoutez la menthe fraîche bien lavée. Remplissez avec de l'eau minérale et c'est prêt. Donc, il faut la laisser toute une nuit au réfrigérateur pour macérer et le lendemain déguster. Donc هذا الماء ديتوكس غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. هي تنقي لكم الجسم السموم وتريح لكم المعدة ديالكم تاني. Donc voilà, notre eau détox est prête. Donc il faut seulement la laisser toute une nuit au réfrigérateur. Donc je vous dis bonne dégustation. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de liker ma vidéo. Donc نقول لكم بالصحة والهنا. هيا واجد الماء ديالنا ساهل يدي دقيقتين فقط. إجازة تقصوها مغسولة تضيفوا النعناع والماء معدني عليها تخليوها ليلة كاملة وها هو الماء ديالكم واجد. هو جد لذيذ وهو منعش تاني وصحي. دونك نقول لكم بالصحة والهنا. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي ونقول لكم الى اللقاء. تهلاو في رواحكم. Prenez bien soin de vous.